Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil ulama al-kurama indallah, serta para kiai, para masyayikh, para asatidz, serta jabatan kaula amul jaaki, serta para sepuh kong langkong Bapak Kepala Desa Manuan berserta staf-stafipun, serta jabatan kaula amul jaaki salam batan kaula hormati, serta para ketua rutinan sareng serta rombongan, sareng serta simpatisan, para santriwan santriwati, juga setaja para rutinan manisan, setaja sangat betan kau cintai dan betan kau muljaaki. Hadirin hadirat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, malam semakin bisa kita panggil oleh dalam rangka mengagungkan dan memuliakan, bergembira atas kelahiran epon junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serta aki ibarengaki kalaban salamatan rutinan. Bahasa salamatan nika bahasa orang Madura. Aslinya sebenar bani salamatan senika tasyakuran rutinan nyokoren badan rutinan nikah. Moga-moga perpanggian gak dinto tetia sabab dan kalau pancenan sedaja tetia orang sekenging syafaatnya pun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tetia sabab dan kalau pancenan sedaja kenging ridhoi pun Allah subhanahu wa ta'ala, tetia orang seselamat fid dini wad dunya wal akhirah, kenging barakana majlisil ilmi, majlisil ijtima', imalum semakin kak dintoh. Amin Allahumma. Salat dan salam moga-moga tetap ingat sen junjungan kaulah saja Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Saestona kula mulai lembek, bahkan mulai kini seandi cita-cita trauma bada moloten secara berskala besar dengan nikah, tapi sulit bisa terjadi. Sehingga kula berpikir mulai saban dari macarana situng saat deki bekal bada pertemuan moloten memperingati maulid nikah melalui secara banyak orang. Kula akhirnya membentuk pan solawatan rutinan dek pong kampung. Lambak kula ki sehatan ika sampai ngagungin 3 ekor rutinan sekitar kak dintuan. Sampai kangkui imunasabah aki sarang Gusti Kanjeng Nabi rutinan si biasana iko cak yasinan. Kocak yasinan bitan kula iyoba iko cak solawatan. Nika mulai lambak. Tapi sampai tak ngerasakan nikah. Akhirnya setelah kula ajalan lagi pan sepanapan rutinan dak kampung-kampung, ternyata kula harus sabar dulu, harus menelan ludah keluh. Ternyata masih belum berhasil. Lambak nikah ketika 12-an serbu nikah kun karo masalah jajan. Dadi jajan saya rebuk
Sampai kula lambek nika sengalang orang ngarepuk jajan nika kula sampai gi petong-pentong nika mun posepon masih wening ki mireng niki ingat kan nika. Beni karo tong-pentong kena bentendang na bareng ke kula lambek nika. Lah tak milih itu tak milih ngune pokok si arepuk jajan arepuk nasi nika bi kula tendang lambek nika. Pentong tendang nika ki banyak oning nika kan nika. Karena apa? Memang semangatnya dari compong nika lakar untuk nyari jajan. Sedengan gula bagaimana caranya deki mun beda moloten nika orang semangat tak kompol nika karena cinta ada ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sulit untuk bisa berhasil. Terus abada fi hubbih. Rokok compong masing-masing. Tapi gula juga harus menelan ludah juga. Karena orang biasanya abada fi hubbih nika ipada akiban aberbe. Bahkan moloten nika lembe epetsel petaki. Kalau napa ngakholen banga sepo san misan polan bulan molot gula paham moloten sekali. Kalau san misan moloten nika. Nika lembe. Tapi memang perjuangan itu memang tidak bisa instan, tak bisa apa langsung, harus bertahap. Akhirnya kula pikir dak remar cara dia. Kula waktu nikah ngadirin unjangan fi hubbian nikah dak man kak kaman biasana mun lambek nikah kapan fi hubbi nikah biasana hataman gelu bi lebih mesti nyampeli sape hataman gelu kulo-kulan bi lebih se nyampeli sape mun sekaro ajam ngara keng todu se hataman biasan karo yasin masa orang bakulo-kulan bakeng ko ajam nikah mun lambek nikah udah cerita lambek nikah apa-apa bi hataman karena saya pikir kisah hatam nikah untuk orang sepona siapun tinggal umur moloten ni salbetaki san misan nikah lambek nikah bi kula la torot kalau ilah lah pokok ada iya kalau jalanaki bi kula terus jalanaki di budena kula ngaku strategi boleh mari nikah kula tak gelem yonceng fi hubbi molot tak gelem yonceng ngakan kon orang kecuali murni moloten ben kula sing ngatur bila ngonceng kula tak oleh tormator kinto nyu ana hataman kinto nyu ana yasin kinto tak oleh tormator pala tak senikan kimpon cak ngonceng kula lah orang la kadung kali la biasa ngonceng kula tak nyaman setak ngonceng nikah di budian ngonceng kula sampai bi kuliah pemelarat harus daftaran. Ternyata orang sampai makai malam bakuna daftar dengan orang ngambek hajian guys. Siap tanggal 12 bulan Safar. Akhirnya alhamdulillah sukses. Nikah sukses. Jadi gula kauncengan kalaban cara napa japon gula orang tak boleh torma hataman kayak maca yasin nyon tak boleh. Gula pokok depak langsung tahlil sekoni langsung moloten. Kaangkui gula menonjolkan moloten ini kala. Peringatan Nabi ini kala bi gula yang ditonjolkan, tak nonjolakin selain. Pas boleh beda peraturan bila ngonceng gula harus ngangkui salon senyaman. Nikah sampean tak ngerasa nikah. Mun tak salon senyaman tak lem gula. Alasan gula engkau terpekes yang ngucap sifah wadwat. Nah padahal benih nikah maksud gula. Maksud gula makle orang nikah akarab murmat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir ampun. Mun lamba fi hubbi nikah ada lon salon lah apa ara mun bangsa sandur ke baru salon man gak keman. Mon Fiubi ada akhirnya ngakui salon saja sampai semakin si tak nguncang gula juga ngakui salon sampai nanti berjalan berapa tahun gula nyoba abadaki selamatan rutinan di masjid pertama alhamdulillah rami engki ramina nikah sekitar telok seket sampai 400 orang. Tahun berikutnya alhamdulillah menurun. Ning 200 sepenapas nikah. Masjid ya ada masjid. Lataan pun
ban kula cek kesulitan ketika pidato ni kan mengarah dak remah orang setero cinta dak ku Kanjeng Nabi. Sulit sekali bisa berhasil. Orang ni tak boleh mengerti mana boleh cinta ke Kanjeng Nabi ni kan. Pakai cintaan ke orang tuan lagi selesai ni kan. Sulit bisa berhasil. Akhir bi kula torot pun dijalankan terus dijalankan di masjid, jalankan masjid. Baru kula inisiatif baru mulai ki tahun seadaan dan kula pekompol antara moloten rutinan ponan sarang rutinan selain sarang Jumat manisan. Dan Jumat manisan binian sebebe nikah. Rupa-rupa kapan laki bini beru kompak. Akhir ki moloten seadaan rammi. Jadi rammi ni kan mulai ki moloten seadaan. Sampai semakin alhamdulillah rammi. Jadi orang ni kan semakin orang entar ke moloten ke masjid dublesan ampun sudah merasakan abang ni ke moloten. Benikeng nyari cecen, benikeng nyari apa-apa. Kilam baca nak kanak serpu, engki nak kanak tapi belain mi setua kisah hadirin. Nak ada pakai enggak, saya enggak ya deki anu ya nyari senyaman deki sulit repuk, sengakan lain tua dalam enggak nikah. Lah nikah alhamdulillah semakin sudah mulai berhasil. Bagaimana orang ini bisa hadir di situng pertemuan ben moloten sanajan fi hubbi sanajan yang beli ajam semakin ngakui salon saja sehingga semarak moloten nikah raja moloten nikah beni ipet selpetakin pole moloten nikah alhamdulillah sampai nang pengajian kula ngoca mana binang bulan molot beda acara apa baik background di belakang pertama harus memperingati kelahiran Nabi baru kaparlo na TV napa sunatan napa hall napa pokoknya pertama setuju senika semakin bila ngoncang kula celing background nika mon background nika mon bulan molot beni memperingati maulid Nabi pertama bi kula cak ko di video mungkin beni cak ko cak gasa cak ko cak singgung nah senika dah alhamdulillah makin nika sudah tersebar nika muka-muka nika nandaaki bahwa hidayah Allah Subhanahu wa taala tambana hidayah ampun itoronaki dan kula sang para panjenengan sedaya amin Allahumma. Hadirin muslimin muslimat rahimakumullah. Kula ban sampean mencintai Kanjeng Nabi ini wajib. Bahkan Al-Qur'an gak bisa ayat sebab lancang gak bisa. Mun sampai pada orang ki lebih cinta dak ka emak dak ka embuk dak ka anak dak ka taretan nah etempang cinta dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dento iancam sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Kula ban sampean harus mencintai Kanjeng Nabi. Mun tak cinta Kanjeng Nabi arbu dan masuk surga. Maka kula ban sampean ini harus belajar bagaimana bisa mencintai Nabi. Dan sampean harus hadir di majlis-majlis sekarang majlis ini bisa ngibatan kula panjenengan setuju cinta dak ka Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara cara kangkuitan kula panjenengan setuju bisa cinta dak ka Rasulullah nikah mirengakin sejarah Kanjeng Nabi, ngauningin sejarah Kanjeng Nabi, maklai kula ban sampean nikah kagum dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kagum nikah orang akan menimbulkan perasaan cinta. Dari mahabbah nikah bakal jadi ta'alluq agentong jadi mahabbati min baru ta'alluq pada ban sampean mon lebur ka Ronaldo nikah obung barang ipa ingat Ronaldo saja dari cinta dibudin ta'alluq mon kula panjenengan saja cinta ada ke Rasulullah maka misalnya orang nikah bila santri na kiai biasa mirip ban kiai kapi cara ngubu jenggu cara na berpakaian mirip karena kisah mahabbah dak kakuruna sekening tekuruna kiai na jengguan bang timi make jenggung ning raning tak lim tembu banyak yo bu makana teron tekuruna sekadang ning telo palanceng kaisa salabani ning Rasulullah ning tekuru kan lo banyak misalnya ingat santri nak buya Said Muhammad Alawi Al-Maliki mirip sejate santri nikah berusaha ninta karena kisah beda ta'alluq karena beda mahabbah cinta adakah guru akhir agentong adakah guru cara berpakaian cara ngadepin orang bersemacam cara dakwah dan semacam kula ban sampean saja nikah harus cinta adakah Gusti Nabi tak bisa tidak mun kula ban sampean terus masuk surga ban kecintaan nikah
bener ni kalau gratis dari ajunan Allah, tapi kuluban sampean harus berusaha mempupuk rasa cinta sebeda ia te panika, mak dari kecintaan ni kesajian subur ia te panika, sehingga kuluban sampean pakai betul-betul asarang-sarang Gusti Nabi sesuai kuluban temun Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang seliburkan kau kemudian polong ben kau iswarga. Amin Allahumma. Hadirin mustami'in mustami'at rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah hadirin mulja Nabi Allah taala tak ikentongakin dak kapan panapan. Langsung ipemulja bi Allah Subhanahu wa taala. Tak itong kentongakin. Kula sering matur reman kiman pengajian, coba olatin. Kanjing Nabi panika ilahirakin nang bulan Rabiul Awal. Ilahirakin nang hari Senin. Padahal lamba ki zamana orang Arab mulai lamba. Bulan semulja nikah dalam 12 bulan nikah bulan yang paling mulja, yang paling mulja nikah bulan Dzulhijjah, bulan Raja, bulan Sya'ban, bulan Rajab nikah terkenal nikah kamuljana bulan nikah. Tapi Gusti Kanjeng Nabi tak ilahirakin nang bulan Rajab, tak ilahirakin nang bulan Sya'ban, tak ilahirakin nang bulan Ramadan, tak ilahirakin nang bulan Dzulhijjah, tapi Kanjeng Nabi ilahirakin nang bulan Rabiul Awal, yang notabene Rabiul Awal nikah sama sekali ada arkan ada orang Arab, tidak dilirik Rabiul Awal nikah. Apa Kanjeng Nabi ilahirakin nang bulan Rabiul Awal, padahal bulan Rabiul Awal nikah bulan-bulan bukan bulan terkenal nikah di antarana kesokan Allah Subhanahu wa taala muljan Kanjeng Nabi tak iketongakin dak kapan panapan. Mumpah Kanjeng Nabi ilahirakin nang bulan Dzulhijjah misalnya, orang pakai ngocak patut Kanjeng Nabi mulja, jangan lahir nang bulan mulja juga di bulan Dzulhijjah. Lah seolah-olah lah muljan Kanjeng Nabi gara-gara bulan Dzulhijjah. Kanjeng Nabi muljakin Bani Markana lahir nang bulan seterkenal, justru lahir nang bulan setak terkenal. Makle kuluban sampean uning bahwa Kanjeng Nabi muljan Kanjeng Nabi Bani Markana bulan, justru bulan ni kasih mulja Markana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal lamba dipandang sebelah mata oleh orang Arab. Sampun Rasulullah lahir nang bulan Rabiul Awal nikah. Bulan Rabiul Awal terkenal semakin sedunia, dan bulan Rabiul Awal nikah semara. Apa-apa? Markana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul Awal mulja markan Kanjeng Nabi, bani Kanjeng Nabi semulja markana bulan. Sabana cukan areh. Kanjeng Nabi ilahirakin nang hari Senin. Padahal hari semulja ni kan mulai lamba, zaman lamba sebulan aku Gusti Kanjeng Nabi. Saya yang kep mulja banika hadirin hari dalam seminggu ni kan telu hari. Saya yang kep mulja ni kan. Menurut orang Islam nang Gusti Kanjeng Nabi, umat aku Kanjeng Nabi, saya kocak Sayyidul Ayyam ni kan hari Jumat. Hari Jumat. Menurut orang Yahudi mulai lamba di zaman Nabi Musa alaihi salam, hari paling mulja dalam seminggu nikah hari Sabtu. Hari Sabtu terkenal mulai lamba nikah. Pas menurut orang Nasrani, orang Kristen di zaman Nabi Isa alaihi salam nikah hari paling mulja nikah hari Ahad. Jangan ngocak minggu ki Ahad. Masa ngocak Ahad lu tak bisa nikah. Minggu ni kan nyaman pendeta nikah non Kristen. Ahad dan ngocak bah minggu entar ada macam orang gunung ngagu minggu sampean. Ahad dan nikah. Hari Ahad. Mangkan semangkin kan nang Indonesia abang napa kapi nutup hari Ahad nutup benih kalau Indonesia nang dunia ni kan nutup sampai semangkin nang Mekah larak marak ke Ahad juga nutup benih kan. Apa-apa? Karena ni kan orang Nasrani ni kan. Karena semulja ni kan hari Ahad. Jadi hari semulja ni kan si yang kemulja mulai lamba Jumat, Sabtu, Ahad. Ni kasih terkenal mulai lamba. Hari Senin nikah dipandang sebelah mata. Tak ada arka dari Senin nikah. Tapi apa-apa Rasulullah nikah bi tak ilahirakin hari Jumat, bi tak ilahirakin hari Sabtu, bi tak ilahirakin hari Ahad. Justru Rasulullah nikah ilahirakin nang hari Senin, yang notabene hari Senin nikah sama sekali ada arka menurut orang Arab. Apa-apa? Nikah Allah dikasihkan Allah Subhanahu wa taala. Nunjukakin dak tan kula pancen saja bahwa Kanjeng Nabi muljana nikah tak ikentongakin dak ka hari. Macam sekian Kanjeng Nabi lahir hari Jumat misalnya.
Orang ngucap, ya patut Nabi Muhammad jumulja, aja lahir hari Jumat jalan ni kala. Aman kan lahir hari Senin. Lambak Senin ni kata ina kerena bi orang hari Senin ni kah. Sama sekali tak ina kerena. Saya sekerena kun karo teluar ni kah. Jumat Sabtu ben Ahad ni kah. Senin tak ina kerena. Tapi saampun Rasulullah ilahirakin nang hari Senin. Seteja orang Islam nikah ngaku-ngakin dek ke hari Senin nikah kalau bencara apa sa sunat nang hari Senin. Kan makan sunat kan apa hari Senin. Nah nikah hadirin hari Senin teti mulja teti ipasain gara-gara nikah yaumun wulidtu fi. Eki nikah demun Nabi hari Senin je are engkau ilahirakin nang hari Senin. Akhir orang Islam ni kemun hari Senin apa asah. Saya tak nakal. Apa asah saja. Mun lambak Senin nikah ada kunana semakin Senin nikah teti tujuan orang Islam kayak aku apa asah sunat nikah. Artinya bani kanjing Nabi semul jemar kena are tapi are semul jemar kena kuste kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba olatin hadirin. Ketika orang nikah, ketika panapa saus berhubungan kalaban kanjing Nabi, nikah mulja. Hari Senin tak mulja, berhubungan kalaban are kelain kanjing Nabi, hari Senin mulja. Pasain. Bulan Rabiul Awal tak mulja, tak ikan rekan orang, tapi berhubung kanjing Nabi ikasokanin ilahirakin ng bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan yang selalu ditunggu-tunggu bi umat Islam kan untuk merayakan kelahiran kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ngajukan dan kula panjenengan saja. Pamiskinin sambian, paanain reng taniin sambian. Paanak ngoreng bajingan tengi tamperat leng-leng sampian. Mun sampian cinta di ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampian mulja ajunan Allah paki hadirin. Sampian bakal iarkeun paki ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Make keng la toronan puju, make keng la anak kiai, make keng la kocak orang alim, make keng kocak agak penapa. Mun tak cinta dengan Gusti Kanjeng Nabi hadirin, nikah paki ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Ilaknat Iblis ni ka alim, tapi iblis tak cinta dengan Nabi Adam hadirin. Iblis ilaknat, ki orang alim dak rem iblis ni ka. Kau leban sampean ni ka wajib cinta dengan kanjeng Nabi ni ka. Luar biasa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun setajana para nabi para rasul ni ka iparengin mukjizat. Mukjizat semulai lambak saya parengakin dak nabi sebelum kanjeng Nabi. Ni ka setaja badan ng Gusti Kanjeng Nabi ban mukjizat semirip ban nabi-nabi seadaan jauh lebih hebat ban lebih dikagumi mukjizat saya parengin dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tare coba. Ni ka mun katunging ka kapi tak remare ni ka hadirin. Tare coba. Panjenengan mungkin mirang Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam nikah ngakungin mukjizat bisa ngerteh dak ke bahasa hewan. Sakapina hewan bisa ngerteh bahasa hewan. Sampai bahasa bilis sekuluban sampean tak ngiding monya bilis ini kayak ngapa. Tapi kisah mun sampean ditalpeakin kopeng dak kalau bang bilis mirang di dalam jajak awang gruweng kisah monya bilis kisah. Nabi Sulaiman ngerteh dak ka suara bilis napa boleh mano hewan-hewan selain ngerteh hadirin. Nabi Sulaiman alaihissalam ngakuin mukjizat bisa ngerti dak bahasana hewan. Kanjeng Nabi kata Nabi, oh kanjeng Nabi luar biasa mak, lebih hebat pole. Beni karo dak bahasana hewan kanjeng Nabi nikah. Justru kanjeng Nabi nikah bisa ngerti dak bahasana jamadat. Tapi terangaki terkenal kanjeng Nabi waktu naku biliker nikah ngolok salam dak Gusti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Perang bi Gusti kanjeng Nabi. Oh ning ngerti dak bahasana betok. Betul ni kan ada rona hadirin. Kanjeng Nabi bisa ngerti dak kah? Oh cang betul. Mun hewan ku tak ya engki ya tak pada nah pada tandi mujizat yang karo mun kuleban sampean ki badegi ya bade tengar tenegi ya ke bahasa hewan kan. Bedengar tenegi ya bahasa poceng ni salah. Kuleban sampean masih biasa ngebu goceng ngerti bahasa ni. Oh bare lapar ya ben ngerti kan. Oh lapar pakanin. Wah bodoh lah aku juat ke kuwait ke bodoh ke timur. Arab pun. Oh jo tero aki-laki na jua, ajo bini jua ni bini na jo. Ngerti berarti kan dek bahasa ni kan ngerti ni kan. Ya tapi kalau geni ka mololo, suara nembe letak ngerti iya pon. Yang karo suara koceng mololo ni ka bag-bag semua ngerti.
Kita baca mungkin nang suarana hewan ki mendengar mun Rasulullah bening karo masalah hewan betul nih kalau bisa ngerti Kanjeng Nabi, bisa ngerti dek bahasana betul nih kalau luar biasa nih kan. Mun hewan pan sapanapan hadis Kanjeng Nabi biasa ilaporen bi hewan nih kan, ilaporen bi pan sapanapan hadis nih kan. Misal contoh situng saat Kanjeng Nabi melampah pah bodo orang buru kagapi. Pan buru gagapi biar Rasulullah periksanin beda apa kaki bi buru bodo ontang ngamuk itu ya Rasulullah ini montana kak dise ya Rasulullah yen taren bi Kanjeng Nabi ilang lang bi sahabat ampun Rasulullah kintu ganas ontak itu ya Rasulullah pancingan muda kak dise deki sambong je monggo padahal tahun yang napa nyambong napa ngete ontan ini letak ngate pula ampun cek ganas kintu ya Rasulullah enja engkau apa kuntar dise yen tare bi Rasulullah kapan depak dak ka tegelar arasi bodo ontan ngamuk orang buru kabine ka bener bae ontan ka berkah dak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun berkah dak ka Gusti Kanjeng Nabi kapan depak dak ka Kanjeng Nabi langsung atekong cetak ka isabe dak ka tanah hadirin ingat ke ngoreng sebengi ingat ke ngoreng asojud bani asojud tapi ingat orang cek muka tekong cetak ka isabe baba bi Rasulullah yen taren iosap mulai di leher sera cetak ka ontan nika iosap sambil ontan nika akili aing tengal akili aing mata ontan nika ternyata ontan nika orang jauh kagapi nika tak kok sambung nika ternyata ontan nika mamatul dek ka Gusti Kanjeng Nabi mamatul ya Rasulullah tan kula bi sandi tan kula ipalaku mololo tan kula telolo sakeng kula tak lumi pakan ini sekoni gitu ya Rasulullah makanya kula ngamuk semakin nika isarosar bi Gusti Kanjeng Nabi dengan penuh kasih sayang kecintaan Gusti Kanjeng Nabi nika benih karo dak ka manusia dak ka makhluk saja makhluk dak ka hewan luar biasa cinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai iatur nang syariat mun kula ban sampean nyambeli saya ngak bi Rasulullah diwanti-wanti kotu kalaban todi setajem kisah markena kasih sayang Rasulullah dak ka hewan karena mau sampai tak tajem sakit le era hewan nika. Jadi pakon setajung sekali sotok langsung suwakan sini kedai. Saya nggak mau nak kemi cak kemi kebeng lobeng. Neng kita biatur. Anapa? Takut banyak bilis di dalam pai kemi bi sampean salah kemi na cek boceng ngambong kakapi bilis di dalam nih. Jadi pri kehewanan nih kah? Ijaga bi usahanya Nabi. Janji Nabi dengan penuh kasih sayang ke untan nih kah? Isarosar. Akhirnya mari sepenikah nikah hadirin jebun ulama. Perasaan kasih sayang nikah bisa menimbulkan kemarahan. Kanjeng Nabi mari nikah hati kanan. Orang kan jauh ke kabi nikah. Takut kau entas ngamuk nih. Siapa yang diontar ya? Ya dena. Ngadep orang gitu. Sengagungin ontar nikah. Sahabat sengagungin ontar ngadep. Nikah Kanjeng Nabi maar pon. Wajahnya nikah maar. Anapa bi maar tuka Kanjeng Nabi? Anapa bi tuka? Didorong rasa cinta iya teh rasa niser ya niser ini kan bisa nimbulakin tuka deka orang selanyala deka orang saya kan niserin nika tikanin kaki sandi ontar ya engki ya Rasulullah aring mamatul kan kok ibu injang bi kaki ipalaku mololo tak buam bu bi kaki jarang ipakanin bener ya tak bengal ngomong engki kinto ya Rasulullah tukanin Kanjeng Nabi saya nggak ya engkau motoro ontar ya jaga ria daarin babanya pakenyang dia pak lemari kenyang ipalaku cek seksa ya hewan dia maka nang syariat juga takdzibul hayawan nikah haram nyiksa hewan nikah haram nikah syariat Kanjeng Nabi nikah saking Kanjeng Nabi cinta ada ke hewan saya nggak pakenyang pak pelaku king pakenyang mari nikah hadirin sahabat asompa kapan Rasulullah nikah kubar asompa wallahi engkau tak malaku lagi yang kau dekat untar ya ada polan tep-tep Rasulullah ben engkau tak ada orang tak ada engkau makanin untar juga lu wah nikah orang saking takung dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya kan nikah untar nikah imul jaakin bi orang sandi untar nikah ngelebihin dari keluargana abang tak ada mun tak ada makanin untar nikah gelu tak ipal aku lekah untar nikah karena bi Rasulullah ampun ditegur mulai tegur bi Rasulullah ni orang takut lambe lain ban kuluban sambian makin tegur aduh lapakun baik makin haram tegur haram bi Rasulullah kebenar haram pakai ngikocak haram taberroy kok haram tampun terro aja pun sedikit ni kan zaman semakin mereka
Nika situng tanda bahwa Gusti Kanjeng Nabi nika ngerti dek bahasan hewan. Pahbada boleh cerita aki. Nika Gusti Kanjeng Nabi toman malampan nang situng jalan. Kapan malampan nang situng jalan? Pas ikatoen, beda orang ngatu-katuan dek Gusti Kanjeng Nabi. Saya ngatoen yang sampean. Ghazal, kancil hadirin, kancil katuan dek Gusti Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, kapan itu yang ngalen sangku orang? Ternyata kancil katuan dek Rasulullah nika. Ternyata kancil nika italen nang situng tok patok. Bi orang seaburu kancil nika nyare pemburu kancil ekole nika italen nang tok patok nyare boleh deh nika lah. Itina aki bi orang nika. Akhirnya adikan anda ke Rasulullah, ya Rasulullah. Ya ban itu yang ngalen ternyata kancil. Entaren bi Rasulullah. Apa jil ka jil bi atau katuan kang ko jil. Ya Rasul dan kulai pe kot bi orang ipangker bi orang ya Rasulullah kulai pe ke gi buru makin kulai pangker ya Rasulullah. Tau dena kula minta aki tindak ka orang semangker kula nika se mika kula nika. Kula keng makan na buduk kula nyosok na buduk kula ya Rasulullah. Kula ni buduk dua ya Rasulullah. Samangken ni ke bajan nang inom bajan nyusu bajan nyusu ya Rasulullah. Kula keng intara nyusu entok ka buduk kula. Deki kula abali boleh dak gitu ya Rasulullah. Bener kagak jil tak pahelang arwah punten ya Rasulullah. Dan kula atur ada pun panjenengan bila janji dia panjenengan kula masih nekanin ya Rasulullah. Keng karo keng nyosok netok, mere nyosok dan wa beli boleh dekan itu. Akhirnya dikanin orang jangan kaum ya siapa sandi kancil ya. Beruka orang itu kan Rasulullah. Kagak di kancil. Engki kita ya Rasulullah. Ya re kancil yang di anak. Bejen nyosok wen sededuk beduk. Marah apa ya? Engkau minta akina eti kancil ya. Lepas kalau di kot pe, kalau aja mak le nyosoin anak, kalau deki le beli boleh mere nyosoin anak. Inya menoreng biasa. Matur Rasulullah ya Rasulullah, nika kancil Rasulullah. Mau buka pe, kota elang nika Rasulullah. Ni paha beli tak kira beli. Bi Rasul jawab ana dhamin kok saya jamin je. Kok ajamin je lah. Buka kapan coba Rasulullah kok saya jamin sahabat tak ragu boleh yang buat engki ya Rasulullah langsung dibuka mari buka kancil ni ka entar de ajuna Rasulullah bi Rasulullah kalajil la sosok anak ya deki kapan kenyang boleh boleh dan nak kaki engki ya Rasul buka sekancil ni ka sampai hilang di dalam pandangan jadi sampai tak ketelak cok kak kamu kancil ni ka entar de kebuduk saya tinggal lagi ni ka akhirnya nyosoen ni pekenyang buduk sedua ni ka. Ternyata akhirnya kancil ni kan nepaten janji dak Rasulullah. Rasulullah pun melampah boleh ni kan, tak ada nang tempat ni kan boleh. Ternyata kancil ni kan berkak boleh abali dak katok patok ni kan boleh. Sahabat dan subhanallah, ya kancil ke Rasulullah taat menengkok ya jeneng tak pati taat dengan ari ya. Kancil ni kan taat, hewan ni kan taat dak Rasulullah. Mari kan ku depan sampean ni bakcik kalah nak kancil ni kan hadirin ni. Pangakumul jejak ya kancil ke kalah padahal kancil ni kawoning kau mana taruh pelan Rasulullah ipekot boleh bi orang ria ibeling kok deki dia tapi karena demi Rasulullah kancil ni kah taat abuli boleh akhirnya beling ki bener ipekot boleh bisa di kancil ni kah bisa mereka kancil kapan ipekol sambil ipekot kancil ni kah ipekol ki beberapa mana beli ni kawan kancil ni akhirnya jalan ku tak tergebok boleh ben Rasulullah nikah. Tergebok boleh tengalen bi Rasulullah. Kancil tak akatawan Rasulullah boleh ben nikah. Kan Rasulullah ni ngalen, tak kancil gelak ruah. Akhirnya yang taren bi Rasulullah, kaum Rasulullah tak tega hadirin. Perasaan Rasulullah ni luar biasa, kasih sayang nikah. Padahal nikah halal nikah, kalau biasa iburu nikah, kenging nikah. Kalau bi Rasulullah tak ilang-lang maka nikah halal nikah. Aburu kancil ni ka oleh ada ni ka oleh akhirnya bi Rasulullah intaren tore napa kancil sambian seepekon ni bi kula ibiliyah icula sanapa bi sambian jawab bi orang ya Rasul panjenengan kasokan dak kancil kan ya Rasulullah engki tore bi kula ibiliyah jawab bi orang ni ka bi sahabat ya Rasulullah mungkin panjenengan kasokan cek beli ampun ya tore ya Rasulullah lambok ni ke sahabat mau naring bareng ke Rasulullah ni kebanggaan luar biasa. Napa boleh pas epenta bi Rasulullah. Ampun pon tu dia Rasul. Tak usah obengi kan itu. Oh, demang sampean. Engki ya Rasulullah. Buka pe kota kancil ni ka. Kapan buka pe kota kancil ni ka? Entar dekat Gusti Nabi kancil ni ka.
nang iajun kanjeng Nabi papi kanjeng Nabi sembiosar itu buin cil kala lain taren budung ya kala lain taren budung kake laudi ben budung boleh ya ngara cak gembi kulai tambahin nang kitab ada nih kata keng jauh boleh kake menyeri kanan kening pekot orang boleh nih kake yang gula nih kata ada nang kitab nih kesana kene kala lain taren budung kake laudi ben budung boleh kake akhirnya kancil dengan penuh girang gembira hadirin burka hadirin berlenggak-lenggok berkang ni benian berlenggak-lenggok sampai elang dari pandangan nikah situng tante betapa kasih sayang Rasulullah adakah hewan benih kasitung tante kanjing Nabi nikah ngarteh dak bahasan hewan hadirin ngarteh dak bahasan hewan Nabi Sulaiman juga ngarteh mukjizat dak bahasan hewan tapi Nabi Sulaiman tak ngarteh dak bahasan betok sedangkan kusanjing Nabi ngarteh dak bahasan betok. Luar biasa usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah. Coba olatin boleh. Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam nikah ketika melampa nang tegelar arah sarang seteja kaum. Akhir arjong luar biasa nang tegelar arah nikah. Minta aing dak ke Nabi Musa. Ika iya ada somper ada pan-panapan. Akhirnya Nabi Musa montut ketah ni mau mukjizat Nabi Musa montut ket pas beda beton ni tak beni beton saya ancap ke tanah ngambang nang tanah ni beton ni toko laki tung kata Nabi Musa ni toko laki dak ke beton ni sampai alobang beton ni kapan toko laki langsung nyopul aing 12 somper dari beton ni sedengan senorok ni 12 pantan 12 golongan. Akhirnya dari 12 golongan nikah tak arpuan golongan situnga nginom nang somper situnga golongan sampai 12 golongan nikah tak arpuan tak sampai itu ditokar ben golongan selain markana andi bagian tempat masing-masing luar biasa padahal beton ngambang kula nikah sampai ngebur ke dalam jadi nikah ki apa hatian ngeburan nikah kun kalau yang itan cepakin ke beton ngambang sampai semangken aing nikah pakuna kili nang timur tengah nikah sampai semangken nih badan nih bekas nih sampai akhili nih sampai mangken nih jadi somper pon nengku sanjing Nabi kecil kenapa situng saat kusanjing Nabi penika melampas sarang para sahabat banyak sarang pasukan nang tegel arah ada aing ada pan-panapan waktu panikah hadirin asolatah tak maki aing saya ke wudu tak maki aing saya ke wudu. Di wudu na bingung sahabat nyari aing gak kamu nikah. Biar Rasulullah tikanin, ayo denak kage. Kapi reng-oreng, ya denak kapi. Toncungi pak adep ke bebe. Toncung kusanjing Nabi ini padep ke bebe hadirin. Pas dari toncuk nikah akili aing. Akili aing sampai setajana sahabat Rasulullah sebagai itu wudu kalau ben sampurna tak ada sekakurangan aing nikah. Dari aing toncung kusanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mon keluar somper dari betok nikah kan biasa nikah orang keluar di somper nikah biasa kan nemu betok lu baru pada somper kan senikah walaupun ki zaman Nabi Musa nikah beton nikah tak ancap dek ke bumi nikah jauh dari ulama lebih luar biasa bipah beda aing keluar di manusia nikah siapa tak lendak tak ada aing diki iman nikah senikah nikah mukjizat Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam. Di antara Nabi Yusuf alaihi salam mereka kegentengnya luar biasa. Nabi Yusuf alaihi salam ini kegentengnya luar biasa. Sampai di ulama mereka ibrin perbandingan sesuatu kalau ben akal kulaban sampean. Kangkui kulaban sampean ngerti. Aslina benih senikah. Pada ban kesala nikmat Allah taala abadi satos situng isabek nang tunyai kempulin bi orang Islam ben orang kafir kapi sesangang pulau sanga isabek nang swarga khusus orang Islam menoloh hewan tak usah kecuali hewan semasuk swarga orang kafir tak milo nika situng benik mana lo nika aslina Allah taala abadi nikmat nika benikun karo satos tak kebitong nikmata ajunan Allah subhanahu wa taala wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha mon mitong ni Allah tak kabitong keng nika mak le ngarteh dan nika perbandingannya nika mak le ngarteh pada ban ilmu na manusia sareng ilmu na Allah pada ban jarum isabe dek ka tasek pakapan sabat tasek tarik jarum nika
sanapah aing senorok dek kejerum nikah ilmu na makhluk sedengan ilmu Allah Ta'ala pada bun tasik kisah aslinya beningak penikah keng mak lengar tasik kan kita beda pengkir kan beda pengkir bunda je dah beda pengkir bunda mul beda sedengan ilmu Allah Ta'ala ni kesobung pengkir lah jadi keng nikah mak lengar teh senikala mak le akal kuluban sampean ngarteh senikala nah nikah mak lengar teh kegentengan nah Allah Ta'ala apa di kegentengan nikah misalnya 2 bunter ibarat lagi dalam 2 bunter bunter ngak bulan situng ngak bulan misalnya hitung 2 bunter sebunter sepertama nikah iseba patati 2 sisa seba nikah ibaki dak kasakapina manusia sebada mulai dari Nabi Adam sampai budan tina kiamat tapi genteng aku leban sambian mun genteng nikah aratina orang bini mulai lambak sampai bulan tina kiamat nikah dia sesebek nikah dia sesebek dari buntar situ dari sesebek ni kumpulin setengah tengah orang setina orang mulai lambak sampai tina kiamat pagi makan sekadar mun adalah orang cek gondong bola kesem cek gondong padahal ning sesebek nikah kumpulan lah kan nikah orang bini kadang cek ratena 2 ning sesebek nikah kumpulin lah kan nikah manusia mulai lambak sampai budian kumpulin sesebek dari sisi tung nikah bakal kambang sesebek dari situ tung nikah bagi langsung katibiin bi kusteh Nabi Yusuf alaihi salam langsung dibagikan Nabi Yusuf sesebek nikah katibiin Nabi Yusuf sesebek nikah kumpulin ke kapi bi kuluan sampean lagi bini mulai lambak sampai budian padahal magandang Nabi Yusuf nikah maka Nabi Yusuf nikah gonteng luar biasa sampai Nabi Yusuf nikah bi Siti Zulaikha perkosa hadirin benih karoya jaga zina nih perkosaan nih sampai ia kepong Nabi Yusuf padahal nih duaan ilmu kamar sedangkan Siti Zulaikha nih ngagungin neraka nih kian di laki waktu na tugas nih duaan ban Nabi Yusuf kan Nabi Yusuf nih anak angkat Siti Zulaikha nih putra angkat lah nih ia jaga zina Nabi Yusuf tak kesukan buru sampai ke labang kepong Siti Zulaikha ke labang sampai dodot ke lampin di budi beda din budin lakon ke lampin Nabi Yusuf makan tak gelem nika padahal nika wa duaan sedengan Siti Zulaikha nika terkenal orang bini paling rajin semeser Nabi Yusuf ia jaga zina wa duaan cak gelem Nabi Yusuf ada renguning nika Nabi Yusuf telah buru telah alobang ke lampinna kira-kira mun Yusuf kinto dalam kira-kira ndak kok si bini si alobang kakapi ni kan ini keburu Nabi Yusuf ni kan markan takut dak ajunan pun Allah Subhanahu wa taala sampai akhirat luar biasa boleh saking gendeng Nabi Yusuf alaihissalam napa boleh setandi lagi ni kesandi lagi ni kan pejabat-pejabat tinggi sepesena banyak lupa hadirin ketika ngatela kegendeng Nabi Yusuf alaihissalam sampai pada bagian nibi ini na pejabat-pejabat tinggi nang Mesir nikah panggil bi Siti Zulaikha panggil sahabat nang situng tempat pacicir ia ada nikah isiapin apel sarang todi ia ada nikah bi secicir mari panikah ia tore apel lah kombi apel nikah apa dong kombi ni binaan raja-raja nama ni binana pemuka nikah kombi akhirnya Nabi Yusuf itikanin bi Siti Zulaikha ay Yusuf kaki lebat ia deng orang dia ia deng bini sing ngombi apel dia kapan lebat ia deng orang sing ngombi apel hadirin ngatela kagonteng Nabi Yusuf terpesona hadirin kebini kah sampai dibudi ngombi apel tak ajeling ka apel lah ajeling ka Nabi Yusuf meloloh dibudi ne saya kombi benih apel tanangas ada karena kolet ke kebibi toding penikah hadirin sampai perasaan sakit barang nikah elang karena ningalen ketampanan wajah Nabiullah Yusuf alaihissalam luar biasa sampai Nabi Yusuf alaihissalam menikah setiap apang kiban orang bini setuju nikah minta zina ke Nabi Yusuf pokoknya bila tambah orang bini minta zina orang bini nikah sampai Nabi Yusuf alaihissalam nyukon dak Allah taala aduh mungkin sepenikah pangeranku lepo capo zina ki din budin lakon mau sampai apa zina apa ketipan apa dan kula yajun panjenengan pangeran mon sampai ketinggal dan kula nyuk ono panjenengan kula trauma so penjara bae malai kula tak aki pangki ben orang bini
Akhir Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara tanpa andi kesalahan sedikit pun. Karena permintaan Nabi Yusuf tibi nyuun penjara. Penjara lebih bagus mukutan gula. Pengtan gula maksiat dekat ajunan ya Allah. Akhir masuk penjara Nabi Yusuf. Nika, saking walang bi orang ipentai azina mololo bireng bini tele nyuun masuk penjara. Mun sampean de mana kira-kira lagi. Entar ke pasar Rebuan nik bini tindatin, ayo kau ban kaki deki ya dari dung sing malu dah kira-kira. Pahadua ka pangeran dung sampai ka pangeran kula masuk penjara, bola tak kira mak tak kira nika. Jangan seteroi kalau ibu nareng bini, teroi pong-pong nareng bini tele nyare minyak berindu hadirin niki. Sampai minyak berindu suhu palsu, saya beli saya hadirin niki. Coba terus masuk penjara marga nek ibu nareng bini. Nabi Allah Yusuf sampai nyuon masuk penjara. Margan sekap pinang bini bila pangki tero azina ben Nabi Yusuf. Tero apa orang kata dum ben Nabi Yusuf. Saya andi lake, saya tak andi lake. Pas minta kata dungan dengan Nabi Yusuf saja. Nikah luar biasa Nabi Yusuf alaihissalam, kegendeng Nabi Yusuf alaihissalam. Karena Nabi Yusuf ni kayak paling kegendengan sesebe dari buntaran situng nikah. Sesebe dari buntaran situng. Sedangkan sesebe nikah bagi tidak sekapina makhluk. Sedangkan sesebe dari buntaran tung nikah ikatibi Nabi Yusuf alaihissalam. Pokok gondeng Nabi Yusuf alaihissalam. Jangan nikah saya ngatela kembulan bayi mengandung segenteng cek genteng mengandung seratin cek ratin lah dari. Lah samangkan kali buntaran situng nikah. Buntaran situng nikah bagi pasal. Buntaran si situng saya tak iwang luang ini kah hadirin. Saja secara utuh. Parengaki dak kakus dak kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah luar biasa kanjing Nabi nikah. Luar biasa kanjing Nabi nikah. Mun Nabi Yusuf ning sesebe kanjing Nabi situng bungkol ikatibi kanjing Nabi gendeng nikah. Pah beda orang katanya. Nabi Yusuf ning sesebe giai, berarti kan gandengan kanjing Nabi. Betul. Tapi Nabi Yusuf bi reng bini ya cek zina mololo tuluy perkosa barang. Muka kanjing Nabi bi tak ada kabar reng bini minta perkosa ke kanjing Nabi nikah. Cai pun gandengan kanjing Nabi, tapi bi Nabi Yusuf biarang bini celai perkosa orang minta zina ke kapi ke Nabi Yusuf, tapi ke kanjing Nabi tak ada orang perkosa kanjing Nabi. Oh ada orang bini pah minta kata hidungin ke kanjing Nabi, padahal jauh gandengan kanjing Nabi Yusuf alaihissalam. Dari menjauh pernikahan hadirin muslimin rahimahullah. Nikah hebat aku kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjing Nabi nikah hadirin beni namung iparingin kegentengan seluar biasa sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kanjing Nabi nikah parengin haibah nikah kewibawaan seluar biasa ngelebihin dari kegendengan kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bini nikah bila apangki ban kusta kanjing Nabi lebur dak kegendengan kanjing Nabi nikah ki kalah hadirin etempeng bento dosa dak kusta kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang bini nikah bila apangki ban Rasulullah nikah todus ke Rasulullah. Cak kau tubah ngajak ke zina ke Rasulullah. Sina tapa wajana saos. Tak ada orang bengal hadirin. Jarang orang bengal. Cok ngicok setero ngolat anak wajana kanjing Nabi nikah. Saking abang todus. Kecuali senang hadis sebanyak anu sesering nih ngalen wajan kanjing Nabi nikah. Mon along polong nang situng majlis nikah sesering nikah namung Sidina Abu Bakar ben Sidina Umar radhiyallahu anhuma. Nikah biasa nih ngalen wajan kanjing Nabi misem kanjing Nabi sana Abu Bakar sana Umar terpesona dengan wajan kanjing Nabi. Mana bisa lain soapa nikah nunduk sama nikah. Sampai ibadat aki cek saking sahabat waktu polong ben Rasulullah. Nundung sahabat saya tak akulian ya jung Rasulullah saking cek takong do Rasulullah todus ke Rasulullah cek saking beda manuk nang seran sahabat manuk ni tak kira buru hadirin saking nang sahabat sebenarnya tak bengal pah ngangkat wajah kang kui ngadep dekat ngolatin wajah Rasulullah mun depan tak bengal haiban luar biasa Rasulullah sehingga pada sahabat bini ada bu dalam situng hikayat ada bu engkau menatap ban Gusti Kanjeng Nabi aja engkau cek cinta nak Gusti Kanjeng Nabi engkau cek lebur Kanjeng Nabi tapi cinta nak engkau dengan Kanjeng Nabi benih cinta nafsu benih cinta syahwat pada ben cinta nak engkau dek kata ngering tua atau cinta ingat cinta dek kering tua sanikan areng sepo dan benih pah cinta terus apa orang mata hidung apa karena haiban Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa maiki. Nah hadirin muslimin rahimakumullah. Anikah hadirin senang sebagian kecil namun sebagian kecil.
Oh ni cerita akin kapi ni masalah Kanjeng Nabi tak berlobar hadirin. Iki masih bau na perlu na Kanjeng Nabi ro'om. Luar biasa. Ro'om luar biasa. Mun bada orang asalaman ban Kanjeng Nabi, nyeting dak kepelon Kanjeng Nabi. Nika petongare make keng isasa ke apa isabun ke apa pakun boroom nika hadirin. Tak lucon dari tangan. Sampai Rasulullah nika mana bilebat nang situng jalan. Nang situng embong misal lebat seminggu sita pongkor. Rasulullah teman lebat nang embong. Rasulullah melo lebat nang situng embong seminggu sita pongkor. Petongare sita pongkor. Pas mangken beda orang lebat sahabat lebat nang embong nika sahabat saya rasa selebat nang embong nika mas teoning ja embong nika to mane lebat timbi ku Kanjeng Nabi ana apa bi oneng markena bawro ma Kanjeng Nabi cecer nang embong nika oh dina Rasulullah teman lebat dina bi tahu kayak dia bau na jaro omnya oh iya seminggu setepongkor nika bawro oma ceceran hadirin tak berlobar ban bau na om Mungkuluman sambian bener ceceran bau. Masa jan lo melo guys. Dia ngabu teke sekadang. Rasulullah ini boroom. Luar biasa. Ini keperluan secara tabi'i. Secara tabiat benih yang margana iminyain. Benih yang margana apa? Lah karena tabiat. Rasulullah tak toman itu tak bi lala. Lala tak toman itu dak Rasulullah. Apa? Lala tako todus dak Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Amul jaaki dak Kanjeng Nabi. Sing kelalak ni kata toman nyiting, nita dak karaso pada Kanjeng Nabi. Panapa boleh dak je serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh bung kulaban sambian benih karo nita lalak nyono agai longgo. Kerpas kadang aku pak lalak buru pepe nasi sakit hadirin iki. Rasulullah tak bi lalak, makan lalak ni ka amul jaaki. Sampai ahlul bait Kanjeng Nabi, rajin-rajin Kanjeng Nabi nyerataaki sebagian rajin Kanjeng Nabi. Bada di antara telum Rasulullah, seneng telum panika bada hewan sekeset. Hewan sekeset. Nika hewan nika ikhtilaf ahli sejarah. Pokoknya hewan keset. Nika hadirin mun tada Rasulullah hewan acak loncak man ka kaman. Kami jo kaman loncak pokoknya sangat rosak. Tapi bila hewan nika ngarasain Rasulullah masuk dak ka telum nika mireng napa kasa monyena cem sandal lekan masuk ben hewan nika oning cek nika Rasulullah semasuk nika langsung hewan nika nang kenangan sesepe tak akuli hewan nika sampai Rasulullah keluar boleh hadirin luar biasa hewan nika mun gulai cakar hadirin yang kibi koceng padahal koceng buah-buahan gula mak ingki cakar hadirin mun ke Rasulullah hewan apa nang saja kinto takzimah hewan dak ka Kanjeng Nabi napa boleh marsah hadirin mana bi ajalan malampa Kanjeng Nabi ni ka selalu itoro bi ondem ni ka ngatela ka kapi Abu Jahal Abu Lahab Abu Manco Abu Taumang sangat tela kapi ka nika tapi sayang pakun tak paring hidayat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala kula ban sambian saja tak teman ningalen dak ka Rasulullah tak teman nyium bau na perlu na Kanjeng Nabi tak teman ngolatin lalak si tak teman nyabak dak Kanjeng Nabi tak teman ngolatin Kanjeng Nabi saya toro bi bulan toro bi ondem noto pen are tak teman ningalen Kanjeng Nabi ketika lebat nang setting kak pungkaan ni ka ondung sedaja dak Kanjeng Nabi ngormat dak Kanjeng Nabi kula ban sampean tak teman ningalen nikah tapi alhamdulillah hadirin kula ban sampean bi Allah taala iparingin hidayat iparingin keimanan ilmate iparingin perasaan cinta ilmate dak ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam padahal kula sampean tak teman ningalen dak Kanjeng Nabi sedengan orang sing elak dak Kanjeng Nabi Abu Jahal Abu Lahab ban semacam Umayyah barang nikah hadirin sama sekali nikah tak paling hidayat bi Allah taala mati dalam keadaan kafir padahal pun are ngatela kahebat na Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dalam Al-Quran terbagi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum orang-orang kafir nikah uning dak Kanjeng Nabi nikah bahwa Kanjeng Nabi hebat lebih ngauningin tempeng dak ka anang tibi ki uningan dak Kanjeng Nabi tempeng dak ka anang tibi ingat napa cucu dak Kanjeng Nabi ingat napa hebat Kanjeng Nabi tapi sayang bi Allah taala tak paring hidayat hadirin maka aku lagi sengarang siir ke sampai ke nyanyi binakan aku soid napa artena dunya ben seesen nikah penting ben iman Islam dan kula panjenengan dajunan Allah benda ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sepatut disukurin kula panjenengan saja. Niki sepatut disukurin.
Sampai ketika Gusti Kanjeng Nabi lahir. Kanjeng Nabi lahir nika kunduk aras nika hadirin. Padahal aras nika raja. Jak saking dunya nika isabek nang aras hanya setitik kecil. Raja aras nika. Kunduk nika. Saking ingin menghormat kelahiran Gusti Nabi, takyir dalam kelahiran Gusti Nabi. Para malaikat nika sedaya acereng hadirin. Wadajjatil malaikatu. Ibarat malaikat nika acereng. Atas halil atas tasbih macam-macam cereng malaikat ni kapan Kanjeng Nabi para lahir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar gaduh ilang ni nika ketika Kanjeng Nabi mau dilahirkan pas benar ya atas nika terak ya atas nika hadirin jadi mau ada orang ngoca cepon Rasulullah lahir nika ada enor nika ngomong hadirin sebenarnya nika benar terak hadirin ketika Kanjeng Nabi lahir nika terak ya atas ban Kanjeng Nabi wada'atil Habib SAW sajidan. Jadi lahir nika beni ingat kurban sambian lahir kan bah langsung bah gentang lah bah atowat senika kan. Kanjeng Nabi nika lahir asojud hadirin. Asojud. Nika banyak hikayat di antara nika ahlu sirah ahli sejarah nika bade bah sujud, mada sujud nika bah ngangka serana Kanjeng Nabi nika, ngangka sera Kanjeng Nabi pas memancarkan cahaya dari wajah Kanjeng Nabi. Banyak hikayat-hikayat senerangaki. Ben Kanjeng Nabi langsung ada debu. Kalau ben debu sefasih waktu lahiraki nika. Luar biasa Kanjeng Nabi nika. Mangkana mestine ki ketika berfahtazal arsu daraba wastibsyar nika bayangaki Kanjeng Nabi nika. Dak ada kegaduhan lembut waktu Kanjeng Nabi lahir nika. Orang pada nunggu-nunggu mulai zaman Nabi Adam saya ceritakan ikabarakin ya Allah Ta'ala cak budian bekal badah Nabi akhir zaman hanya Muhammad atau hanya Ahmad nang akhir zaman aja paling bagus para Nabi penghulu para Nabi Sayyidul Mursalin ini ikabarakin mulai lambok nih nang kitab Taurat ikabarakin nang kitab Injil ikabarakin nang kitab-kitab Zabur ikabarakin sing kepara mereka nih kepenasaran duh ngapa orang jaya saya pakai ikabarakin pas ternyata nang malam nih kocak ilahirakin ke bumi bi tak malaikat acereng hadirin subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar maka risah sampean ketika subhanallah alhamdulillah bayangki keisah hadirin cereng malaikat lambak ketika Kanjeng Nabi lahirakin bini pakai ngeleng katolengan subhanallah alhamdulillah di berkat bita warga luar alhamdulillah bini pas menikah pakai urusan tabuk melolos saya urus ngarai tadi mah mentabung kenyang sengku masuk surga mereka tabuk sekenyang nih kemudian nih. Jadi moloten nih justru dak ada makhluk sampai saya nambah cinta ada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat ngurmat, aras ngurmat, kursi ngurmat atas kelahiran Rasulullah. Akhir hadirin juga ajuan tidak mau kalah. Juga ajuan nih ngurmat sekali dengan kelahiran Kanjeng Nabi. Ada tak nyaman mentang ngurmat. Engkau ngurmat sekali. Di budina juga ajuan nih hadirin kapan lahir Kanjeng Nabi lahir lagi langsung tombu. Kapan tombu langsung raja kaju nikah, langsung buana langsung masak seketika itu juga. Dan buana nikah langsung nyaman nikahkan seketika itu juga. Ngurmat Kanjeng Nabi. Bahkan diterangake oleh ahli sejarah ulama ahli sejarah. Lambok nikah ketika Rasulullah lahir kak bungkan sepah tombu, sepah buana sepah nyaman dan sekakan nikah beni karo kak bungkaan sebiasa bua. Beni karo kak bungkaan sebiasa bua. Tapi kak bungkaan setak biasa bua, i waktu penikah lah ngalain buah hadirin abua sekali ben buana nyaman nikahkan. Kan joteh lambok waktu Rasulullah lahir, langsung abua ben buana bisa ikahkan, tak ingat pah buah makin pah paka ingat kisah. Langsung abua nyaman nikahkan. Con lacon kan ada con lacon abua tapi lambang zaman Rasulullah ketika Rasulullah lahir con lacon siapa ada con lacon ini langsung abua ban-buana con lacon ini kan nyaman ikakan karena apa ngormat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya ketika molodan pas bada wak bua makanya mun molodan sambian nika utama aki wak bua nika mengandung sejarah cetek pasti roti melolog isle coba kayak ngerepot bisa ke bayi kudu ke bayi napa nyari wak buan lain wak buan ini kesederhana bayi wak buan ini kesepenting nah ketika aku leban sambian mahalul qiyam atau ketipan apa pah ningalen wak buan ini kah kertek
kaki iya tenah. Mak lain nambah kaki kagum dak kaku Kanjeng Nabi. Kereta kaki aduh ya lamba zaman Rasulullah lahir je. Pah abua kakapi kak pungkaan maki tak biasa abua. Kapan ngatelak abua ni ingat kaki isa. Jadi sajan kagum dak ka Rasulullah. Beni pah kapan ngatelak abua. Aduh are lanas hari are. Lanas coba jeneng ada nyaman. Neki mon marah dia sing sar ke bekada bingkok dia. Maka ning situng dia mun kala wocolan dia kalah dia kira. Jadi mah tabuk saya urus melolo dia ni kata. Padahal mestinya mun ngatela awak buan nikah kuluban sama aduh Rasulullah lapok tau lahir laki je wak buan kaju pah abua kakapi. Maki saya kajuan sita abua noro abua saking ngurmat ada kaku sayang Nabi luar biasa Kanjeng Nabi ni kan. Lah nikah mestinya benih pakai urusan seerpu segi emas ni kala. Ni kala orang yang moloten ni ngak nikah hadirin benih ngak ring berbe guys salah. Benih ngak ring berbe moloten nikah hadirin ngajarin ate kula ban sambian kangku sajan cinta ada kaku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika mahalul giyam ada gua kimoloten gula sering ngocai man kiman lagu ni kan norok lagu sebiasa ikan lagu bi ulama. Ulama ni kalau ngarang lagu ni untuk moloten ya Nabi salam ni kalau banyak ulama ngalagu aki sebiasa lagu aki se munasabah ni kangkui cinta dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak bah rang-rang tibi pakai lagu dangdut sebarang. Lagu ya Nabi pah lagu sakitnya tu di sini sebarang. Pah ingat Rasulullah ingat napa ngak nikah. Wah ya Nabi lagu-lagu sebiasa ke lagu bi ulama kan lagu onggu cetak. Ya Nabi salam alaikum. Mumpah lagu sakitnya tu di sini benih cetak saya onggu tongkeng saya goyang aja dia. Rosak perembakan meninggal nikah. Pada ban kula sering pidato iman ke iman ban makan agak viral nih pidato kula nih kak. Mana moloten senga cek tek sampai cung rajan berkat. Berkat cek rajan makan bade viral. Bulan makan nih kak moloten kesala berkat ibadai adrum getah semira kesala. Tak ada drum kita merah gitu lah. Kita kepe betul moloten. Saya kira mau teng-teng tak bisa, iso on. Maka kayak laki nak kinyo on ni kan. Isabok ya dong. Nikah hadirin ngarosak dah kehusuan meninggal nikah. Ngarosak dah kehusuan. Kawan mahallul qiyam sallallahu alaihi wasallam datang drum kita. Sabok. Atena tak kerja wala ni benian. Apuh mak jera aja nak kena berkat dia. Lailang Rasulullah lah, lailang keng colong to ya Nabi salam alaika. Ya atena. Wo drum re berkat jera aja dia. Mas dan kapan lah kagum terkerja kan sekalian sekecil oh raja ya wis lah raja kapi. Mereka boleh ke Kanjeng Nabi kan senika. Nika punten bade setak remari nika. Sing bikin penasaran niate, nah sing lupa ke Rasulullah pun. Bikin penasaran apa? Saya pikir ya, nah gila kagum raja wis lah raja kapi lebih biasa di budi nah. Bade sekagum setak remari nika. Sampai lober napa? Njo esena apa kira-kira dia. Apa di dalam? Deki pakai karaoke sekempot di dalam. Engkau akhir penasaran, kau akhir muka hari. Deki mulai mari engkau tu dibuka. Isambil mahalul qiyam saya pikir nih kak. Apa esena dia? Nikah rosak perembagan meninggal nikah. Rosak perembagan. Makan tak usah jumlahnya. Biasaan berkat nikah hadirin. Jadi orang yang hadir nikah benih margana berkat, margana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilang ke saya, nikah bakal datang bila malam napa nikah gula yang janggalebun manuan nikah. Moloten. Bila kau cak, saya ngak berkat cak jeraja. Engki kiai sapun tadi fitnah gitu. Ya, salah ada karena apa saya kita jadi fitnah. Ni kiai ni anu lagi. Aja mengkaki raja deki setak milo jo pegel kaki bulan si raja jo bah tak milo dah ila. Meni kiai ni maki tak milo tak apa-apa ya. Kalau raja letih narapai kau dia. Tiba kan datang ni ka, insyaallah berkat ni kiai ni kiai lebih. Deki mungkin raja bilang kar-kar bilang deki berkat ni. Ngerasa kerembakan meninggal nikah. Oke, bah berkat din budin lawan, bodoh berkat nikah boleh
ngara tokangan doan ki ngara ngangkui korma deraan doan nih pahe pasangin anu kepe-kepe ki saya arangsel gitu lah jadi pada emang ini ke arangselan korong nih kagak kepe hadirin berkat nih ini benian di lentera demas iku bi pas cek gawan nih cek kelakon ini kan ngerosak dah kan kehusuan ketika tenggelam panjenengan saja kula panjenengan saja amoloten mun genjerna orang maca selawat pakun oleh genjeran mak cek khasiat dari genjeran nikah hadirin nikah sekadang bi Allah taala tak iparingin hadirin khasiatnya tak iparingin orang amoloten rok compong paling selamat dari kelaparan tapi masuyuti kan selamat dari wabah nikah mun mang wabah nika penyakit semenular ya makin corona nika pon nika selamat dari corona. Tapi misalnya jangan gula moloten bentahun bi papakun miskin ya. Le ni keciknya lagi moloten nah. Jangan-jangan si amoloten ni tak khusyuk. Sing kegun karo beri ganjaran hasiat tak beri. Bi tak khusyuk ya jangan sambian pak buru kata ni benian. Niani buru tak khusyuk din budin lagon nah. Pas yang jang mimpin moloten pah nyari selebur kapel kala gudang dud ke. Selober molot na di kemesenika. Lober. Maka moloten lo pocong poni khasiatnya luar biasa. Siapa kalau yang moloten malam 12-an. Mana moloten malam 12-an ini kan tanda tanya. Moloten nongku apa ada remer ya. Jangan sekadang ntar ke masjid ngibe pao situng, mulai ngibe lanas dua hadirin. Hari moloten apa nyari petri. Payah mending ngaji ya. Saya perempuan anggeng serobi emang. Jong deki anu berkah ya engko palang tua atau dus jong lagi berkah juga kalah itu batu jong. Samang kayuk jeneng nyaman jo. Sing akan emak ngi jombong bi tak tahu dus ni gela hadirin. Jadi mungkin karo moloten 12-an ke masjid kesa ki telep tele kesa moloten apa nje deui lah. Ngi benase sabereng sepetok molen ngi sebanci. Tak pangalak bet temon sini make goceng moloten napa ning nikah hadirin iki. Nikah lah. Bila bi pah moloten ngak 17-an kesa aduh kesa lah napa kesa. Sebada nang YouTube makin amoloten bah beda tengkateng kaos napa-napa kapan moloten akalacat kata saya arbu nikah dot bi orang sebobo saya akalacat nikah sarung sampai keker sarung bengkang sing akalacat nikah lah tompes jong amoloten derem aku lagi remen bigi ae nikah kajian apa nikah gerom bibi ku kebala nikah acara apa acara 17-an apa acara apa nikah mun moloten beni ngak nikah ku bibi Cek niani dan nikah. Karena amoloten kata cuna dak sampean sajen amoloten, sajen hadir dak amoloten, sajen ngingain Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah sida bagi keh masyari seneng kaya tapi seneng amoloten nikah paling deureun. Maca sejarah Kanjeng Nabi, mereka kampung sedekah. Ikadi seterang lagi soal keng itam bana hadrah la ba'sah tak ada apa tak apa. Hadrah. Kayak mau pakai ngadang duten tak oleh. Barang saya itu kanin Kanjeng Nabi tak oleh ke bayi moloten ni kasi ko cak bid'ah dhalalah. Ni kalau mun dufuf mulai lambat lagar bada dufuf ni ka hadran ni ka. Ni kalau hadirin ki. Ni ka tujuan kuluan sampean moloten. Makan kula ngumpul lagi sampean sedajen mak le ngerti. Mak le ngerti. Mungkin karo ke ngamoloten tak pengerti. Di budi nang kikaro kin amoloten cek de remeta tak ngerti apa. Semakin ini kan pun mulai ngerti karena semakin lebih banyak santri, lebih banyak orang munduk, man kakaman, lah mulai ngerti semakin nih kan. Maka ketika moloten semakin serbu bi orang nih kan. Maka saya ngaki, nikah malam setiap malam salah sepon bentahun nang bulan molot nikah gula nyelamatin rutinan nikah. Nikah sampean kita ada undangan sampean hadir nang nikah. Kecuali malam salah sepon nikah tepak malam 12 kan nikah nunggu pengumuman sampean nikah. Nunggu pengumuman atau tepak malam tanggal situng misalnya nikah nunggu pengumuman apa karena cocokan malam situng nikah pas malam salah sepon tanggal situng kan cocokan nikah pas benturan ban cocokan nunggu pengumuman malam napa tanggal senapa badana acara ngak nikah. Tapi mon tak benturan ban 12 tak benturan ban cocokan misalnya ban 12 ban malam selasa pon setiap bulan molot nikah hadir sampean nikah tanpa oncengan sekalipun. Nah boleh ki onceng sanika lah. Malai sampean nikah asli lakar keng bani markena onceng markena keng tero sajana nambah rasa cinta ada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percuma kuluban sampean nikah moloten mololo mun tak nambahin cinta dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin mustamir rahimakumullah. Terakhir, tadi coba pikir mak ki. Pikir, nika peringatan dan gol panjenengan saja. Coba pikir. Orang sekadang cek gampang ngucap nih. Engkau kemudian terus apa dengan Rasulullah. Engkau kemudian terus semak ben Rasulullah nang akhirat. Cek gampang ngucap ngak nikah. Tapi engki bisa semak ben Rasulullah pagi ini. Coba ulatin sawas hadirin. Misalnya kalau saya beri contoh dengan pengajian, kelebun umpamana. Umpamana kelebun manuan umpamana. Kelebun manuan molong masyarakat nang situng lapangan selebar. Pas bun manuan ana ngak tengah umpamana. Saya bi kelebun kepada siapa sih bisa antarkan kau semak kau bingkok piring pese. Orang setisa nikah sebenarnya nang lapangan pada usaha tero intara dek kelebun padahal kelebun yang situng seentara telo ibu orang lebih. Dek ada kira-kira kembang bisa semak dek kira waduh melarat padahal neng telo ibu orang. Entara dek orang situng nih kan melarat sih bisa semak nih kah. Sacet lecet bon orang ngatela bela becer. Ibu dim menang dim magala ibu nih becer nih. Pola mon ngatela pola bisa ion talen le kan kan. Nih kan yang telo ibu orang sekitar telo ibu orang seentara dek situng orang. Tadi coba olatin pagi nih kesakapin makhluk mulai ki zaman Nabi Adam sampai tina kiamat pagi apolong nang situng tegelaranya mana mahsyar. Apolong nang mahsyar. Orang yang waktu panikah mulai orang ki zaman Nabi Adam sampai tina kiamat pagi nikah hadirin pada putuh dak ke Kanjeng Nabi terus syafaat ke Kanjeng Nabi. Napa boleh orang si biasa para nabi para rasul waktu nikah putuh dak ke Kanjeng Nabi, putuh persaksian dari Kanjeng Nabi bahwa para nabi setepongkor nikah madepak risalah sepakon bi Allah Subhanahu wa taala. Mulai Nabi Adam ben ummata, Nabi Nuh ben ummata sampai seteja sampai pagi nang tina kiamat sampai ke tina kiamat paudi kapi bi Allah taala ni kesedaja puto dak ka orang situng saanya mah nabiyuna wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa miliar orang nikah? Berapa triliun orang nikah? Benar kalau miliaran nikah. Kenapa ya tak triliun orang yang boleh gula kali? Cak mulai di Nabi Adam sampai di kiamat budian. Puto dak orang situng saanya mah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samangken pertanyaan nikah. Tantona sebeda nang sop pertama sesemak demben Kanjeng Nabi waktu panikah kini ke para nabi ben para mursalin sesemak ben Kanjeng Nabi waktu nikah pah mari panikah para sahabat kubaru sahabat Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali para sahabat selain lah semangkin pertanyaan pikir kudu sampean diberi bun menikah hadirin niki ketika orang punya triliunan yang panikah kudu sampean beri bun Pak bisa semak ke Rasulullah. Pak bisa semak ke Rasulullah. Cak tu semak cangakal orang triliunan yang nikah. Ningalin ke Rasulullah coba dibun kai mabala bacer mak. Cak nikah ning 3 juta orang hadirin ki. 3 juta orang haji nikah. Kan 3 juta orang guys. Ben tahun ini sekitar 3 juta orang haji nikah dibatasi. Nikah hadirin Jabal Rahmah sirajo ngak guys. Tak katela kok. Bi orang sa ukuf nikah. Saking banyak orang. Engkau ku ngatela ke Jabal Rahmah. Ku lebih jarang ngatela ke Jabal Rahmah nikah. Tak ngatela kok. Saking banyak orang. Luar biasa. Nih ke Jabal Rahmah gunung. Napa boleh pakai Kanjeng Nabi manusia. Nih kene tak ingat gunung. Sakapin orang mulai zaman Nabi Adam sampai tina akhir pagi. Puto kapi. Apu rapu terus sama dengan Kanjeng Nabi. Terus syafaat dengan Kanjeng Nabi. Ku depan sampai ni berdibun ke imam nikah kira-kira nikah. Coba pikir nikah. Tidak semudah kulaban sampean ngucap. Engkau kemudian terus sembahkan ke Rasul. Cek nyaman nang ngucap senikah. Tapi praktiknya ada remen kira-kira. Lah samangkian hadirin. Ada remen cara kulaban sampean sembah dekat Kanjeng Nabi pagi nang akhirat. Nika berbicara. Nika coba kibi Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Terkenal ulama sufi dan waliullah di zamannya. Syekh Ma'ruf Al-Karhi nika ada bagi hadirin. Dan ada benar Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Man hayya atau aman siapa orang senyedia akin teeren jadi akin nase teeren makanya kula mon alumnian kisah atau rutinan kisah kula kan tak ada nase
Tapi mun moloten kudu beda nase. Karena beda bunga nikah. Siapa niapakin teeran li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tocuna ka angkui maca sejarah kelahiran kanjeng Nabi. Kembangan sini kamar dia tak berribet. Ka angkui moloten. Siapa niapakin nase untuk moloten dan nikah. Moloten nikah nyeritaki kelahiran kanjeng Nabi. Fi hubbi kisah nyeritaki tentang kanjeng Nabi. Jadi lahir kanjeng Nabi sampai Isra Mi'raj kanjeng Nabi iceritaki nang fi hubbi. Maka mun moloten nikah fi hubbi nikah baca mololo. Mana Nabi mahalul qiyam nikah kisah madhun Nabi. Ngalem Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sejarah nikah nang fi hubbi kisah. Siapa orang senyiapakin teeran untuk amoloten gampang nikah. Wa auqada sirajan ngudiin lampu. Oh, wajama ikhwanan sepertama. Wajama ikhwanan. Long mapolong lebele. Long mapolong tanteretan. Ngunceng tanteretan ke tetangga. Nika sampean mana molotan kan ngunceng ke tetangga. Nika tak oning teulilah sampean nika. Keng bi ulama lah ya ajarin senika kila senika sampean oning tetina. Lah tak oning teulilah. Padahal ngunceng tetangga molotan nika beda teulil senika lah. Mapolong tanteretan ke tetangga yonceng gagapi. Kangkui amolotan. Wa auqada sirajan ngodiin lampu iodiin materak lampu makanya gula mon panabaga desa molotan keluarga ki malam 11 lampu lap kelip barang nika iodiin kapi soro lampu lap kelip pasti tinak anak boleh gula bukan terlalu lap kelip sebarang karena nika beda telil nika ngodiin lampu terang terak karena tujuan molotan wala bisa jadidan. Lah bisa jadi dan neka ngangkui kalampi anyar. Kalampi segenteng artinya nama. Kan mentar kamoloten bagi kata tangga aja bang ngangkui sudah beda guys sedang nika lah. Ngangkui kalampi seesak. Ya jala katang taretan nanti nara kan pilih ya mari pengare gila abo. Jadi nika urusannya benih urusan intar kataretan. Nika urusannya ngormat kanjeng Nabi masalahnya. Sedangkan aron kanjeng Nabi kongang bisa hadir di tempat moloten nika. Memang tidak mesti tapi tidak mustahil. Wala bisa jadidan ngangkui kalam bisa anyar wa tatayyaba ngangkui omroom makan kapan manceng pas minyak gagapi lamba ada dengan molotan minyak nikah akhirah kula lamba kapan intar ka molotan nikah kula ngibe minyak kula tak nyoro ka orang tak kok marogi orang pola nikah palo pese nikah le keng kula ngibe minyak lamba kapan intar ka molotan oncengan kula molotan ibaki karang ya deki anu aki senikah ngarai celing di tuan rumah ada pakai ayam lolo si minyak ada bangkau tak minyak bantang kengkek jering kau dibudi nak mungkin nasiap minyak gak kapi ni akhirnya gula letak giba minyak lagi ya mungkin pun jala orang lah minyak gak kapi pun lamba gula giba minyak tibi bini gula nyai gula kabala giba minyak kapi ni bini dopor barang juga gula mungkin lah siap minyak gak kapi lamba ada nyak minyak ni kebau nama mitamit pur Allah centak mandi guys yang arah lah kauntungan bansan bawan kali guys mungkin lah aku minyak pun sudah alhamdulillah. Watataya ngakui minyak room, watabakhara ngangkui tupah. Lah tupah ni aku lagi sampai mungkin kita tak ngeterapaki sebiasa. Kalau keng lah yoper sini kan, yoper nang pengkir, tupah yoper kalau sini kan yoper. Bentuman kau tupah room ni, bani tupah lambun lagi sah. Pa mardana di Roman mardan pahit Ibriin. Manjong terah mu bau na bacang-cang kan kui musir jin ni kuan ni kepada urusan musir jin ni kamai ki balap buru kalap pi malaikat deki di dunia lah konan ni jadi tu sira om mastena kisah hadirin mastena ketika aku lepas sampean mahalul qiyam tu panika ikibe ya dan sampean ajalan dan sampean ambil sampean bahasa ni kesini kan sergu ni kita terus ajalan sana ni aku kita ngeterapaki nikah. Tako pa kita andi beda orang pah mardana geger tepak ka soko lah kon nikah. Pah katono deki ger langgen nikah. Maksudnya kan beda nikah. Saya tak geger nikah. Ya jalan maksudnya. Di situng saat mungkin nikah akan diterapkan. Mungkin situng saat. Semakin ngaku tupah biasa nikah. Li ajli qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam karena untuk tujuan moloten dabuna Syekh Ma'ruf Al-Kahri kana ma'al firqatil ula minan nabiyyin. Orang ni kemudian saya nyiapakin nase ngoncang tantaretan aum room
ngangkui tupah, ngangkui kalam bisa anyar, matera lampu setajana, tocuna ngormat ku sanjing Nabi, budian bekal apolong ben grup sepertama, apolong ben kloter sepertama, asop sepertama, pasal asop sepertama, ma'an nabiyin, asatan para nabi, budian orang yang amolot tengah ni kan mengatakan Nabi Allah Taala, pagi benika along polong ben para nabi, bila along polong ben para nabi, tantona semak sarang ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kada tocunah hadirin. Sampeyan kan tak ngerti tidak dalil-dalil ni, kan di ulama lai beriin tetina langsung. Isoro masak nase, isoro ngobar tupah pas wak buan, walaupun lambok sampean kita ngerti wak buan sangku keng urusan keng kakan nikah, padahal nikah kangkui makai ngak kuluban sampean betapa hebatnya Rasulullah ketika lahir nikah wak buan nikah kak bungkan abuas saja nikah lah monta icara senikah hadir nama ke imma kuluban sampean bisa sama ban Kanjeng Nabi mah nama ke imma kuluban sampean orang atriliunan orang parlo dok situng orang pak kuluban sampean bade ke imma hadirin cek nikah ning 3.000 orang euy 3.000 orang setisa entar ada orang situng akal ngeran mak mau lecet nikah mak iki napa boleh nikah sampai atriliunan orang maka natore guna akin moloten nikah melalui nyiapakin nase ngonceng ke tetangga awam ro'om ngodiin lampu setaja tocun akan kui ngormat Gusti Kanjeng Nabi budian nikah orang semacam nikah kana ma'al firqatil ula ma'a firqatil ula kana ma'a firqatil ula minan nabiyyin budian nikah bekal apolong ben grup-grup sepertama ben grup-grup ben kloter sepertama kinto para nabi budian nikah bekal apolong ben Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma. Sehingga mungkin saya bisa sampai lagi nyon deki pekhusyuk sekejap teramoroten arang sarang muka-muka kuliah pancen saja. Iya kok umat aku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panapa boleh Kanjeng Nabi la debu Kanjeng Nabi syafaati li ahli al-kaba'ir min ummati tang pertolongan bingko ilong bolong setia. Kangkui budian ibeki dek orang salah ko tusa raja. Napa boleh salah ko tusa? Salah ko tusa raja bingkok budian itolong nah. Kangkui selamat dari neraka. Orang-orang salah ko tusa kalau aku na nyabung, kalau aku na lako maksiat ano budian nikah isiapen syafaat bi kusang Nabi. Saking Kanjeng Nabi nikah nisar dak ten kula pancenan sedaja. Keng sayang. Oh nikah nyaman berarti budian nikah make kula nyabung, make kula ngicoh pun syafaat masuk surga. Engki keng sayang pada min ummati nani kalau hadirin tang syafaat tang pertolongan budian ibu kita orang sandi itu saraja dari tang umat ni kalau serepot nikah serepot tak kok budian kuluban sampean di itu saraja entar Kanjeng Nabi Rasulullah pancenan debu dan kula tolong aku lah di itu saraja kita tolongin kan kapan congoy kaki beni tang umat ni mun tang umat bingkok saya tolong nah kaki beni tang umat nyingke bakal kamau kula di kamaiki sayang nih pagi bedemin umati nih kalau mangkan aku lupa sampean nih kotu budian nih iya kok umat aku Kanjeng Nabi baru aman mudah cang ngebos budian coba ngebos iya kaki tang umat beres nih kah makai dia tuh sangat napa nggak gunung Semiru masuk surga nih kah beres keng siapa hidup iya kaki tang umat nih kalau selarang hadirin lagi mangkan aku tuh butuh amoloten ben moloten nih kepa khusyuk pak engak dak Gusti Kanjeng Nabi pakagum dak Gusti Kanjeng Nabi muga-muga keterima sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma sainta pamator nyon sepora tak terbatas akhiran ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.